Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 47, صفحة 44 sur le lèvre, le français pratique du 6e année d'enseignement primaire للمستوى السادس من التعليم الابتدائي. La semaine 1 et la semaine 2. Le titre, bien la leçon, c'est les connecteurs spatio-temporels. أسماء الزمان والمكان. L'objectif de la leçon, c'est utiliser les marqueurs de temps et de l'espace. إذا أستعمل الأسماء ديال الوقت الزمان والمكان pour se situer لأجل التموقع. Situer une personne ou un objet dans le temps et l'espace. إذا وأحدد مكان أو زمن ديال زمن ومكان وجود شخص أو شيء. J'observe et je découvre. Je suis en vacances à Agadir depuis le début de la semaine. إذا أنا في عطلة في مدينة أكادير من بداية الأسبوع. J'aime cette colonie et je m'entends bien avec tous les participants. أحببت هذه المستعمرة. كولوني يعني مستعمرة. et je m'entends bien يعني تأقلمت مع المشاركين مع كل المشاركين في هذه الرحلة. Nous allions à la plage tous les jours. ذهبنا وكنا نذهب إلى البحر في كل يوم. Hier matin, البارحة, nous avons fait une balade à vélo. إذا قمنا برحلة أو بجولة على متن الدراجة الهوائية. Au bord de la mer, فوق الشاطئ. Puis, nous avons visité la vallée des oiseaux. إذا وبعد ذلك قمنا بزيارة وادي الطيور. Un petit parc zoologique situé au plein centre de la ville. إذا واحد البارك صغير يضم مجموعة من الطيور كاين في لو نور في شمال المدينة. C'était super. كان ذلك هائلا. Après, nous avons pique-niqué dans le jardin du vin out. إذا درنا واحد البيكنيك في حديقة 20 غشت. نجيب الآن عن الأسئلة المرتبطة بفهم النص. Où se trouve Younes? Alors la réponse c'est Younes se trouve à Agadir. يعني يونس يتواجد في مدينة أكادير. Depuis quand? يعني فوقاش كان في أكادير. Alors la réponse c'est depuis le début depuis le début de la semaine. Depuis le début de la semaine. منذ بداية الأسبوع. Troisième question. Souligne dans le texte les activités qu'il a pratiquées pendant son voyage. إذا أسطر في النص الأنشطة أو على الأنشطة التي قام بها خلال رحلته. إذا النشاط الأول nous avons fait une balade à vélo. Alors faire une balade à vélo. النشاط الثاني visiter. Nous avons visité la vallée des oiseaux. Alors visiter la vallée des oiseaux. إذا النشاط الثالث nous avons pique-niqué dans le jardin. إذا داروا واحد البيكنيك في حديقة 20 غشت. ننتقل الآن للإجابة عن السؤال الرابع. La quatrième question. Pour situer ces activités dans le temps et dans l'espace. إذا باش نحددوا المكان والزمان ديال هاد الأنشطة اللي سطرنا عليها في النص. Il a utilisé des connecteurs spatio-temporels. إذا استعمل مجموعة من الأسماء الزمان والمكان. Je l'ai relevé ou bien je les relève en complétant le tableau suivant. إذا غنستخرجوهم من النص ونكملوا بهم هاد الجدول. Alors les activités قلنا هما هادو اللي سطرنا عليهم. إذا l'activité الأولى faire une balade à vélo. إذا بالدراجة باستعمال الدراجة. Le temps c'est hier matin.
hier matin أمس البارحة. le lieu يعني المكان. le lieu هو au bord de la mer في شاطئ البحر. au bord de la mer. إذا هذا بالنسبة للنشاط الأول. ننطلق إلى النشاط الثاني. إذا النشاط الثاني هو visiter la vallée. إذا رحلة إلى أو زيارة لحديقة الطيور أو لوادي الطيور. vallée des oiseaux. le temps حتى هو hier matin. إذا le temps حتى هو البارح hier matin. le temps. le lieu المكان c'est au plein centre nord شمال nord de la ville. يعني في شمال المدينة. l'activité numéro 3. إذا النشاط الثالث بيكنيك. إذا النشاط الثالث داروا بيكنيك. بالنسبة للطون الزمان هو hier matin. هو hier matin. concernant le lieu بالنسبة للمكان c'est dans le jardin. إذا في حديقة dans le jardin de 20 août. dans le jardin de 20 غشت. ننتقل الآن للإجابة عن السؤال الخامس. j'entoure dans le tableau. إذا أحيط في الجدول les mots qui indiquent le lieu et le temps. الكلمات التي تحدد المكان والزمان. إذا les mots هما au bord au centre dans. هادو كيحددوا المكان le lieu. le lieu هو المكان. et concernant le temps عندنا hier matin. إذا هنا كيحددوا الزمان. ننتقل الآن للإجابة عن أسئلة فقرة je manipule et je réfléchis. je cherche dans la lettre page 44. إذا أبحث في رسالة الصفحة 44 les autres mots. إذا الكلمات الأخرى التي تدل على الوقت أو التي تجعلنا نتموقع في الزمان والمكان. se situe dans le temps et le lieu. alors concernant les mots on a trouvé à au bord au centre dans le début. إذن هاد الكلمات كلها خديناها من الرسالة اللي مكتوبة في الصفحة 44 من حصة الدرس لا ليكتور. le début de la semaine. إذن بداية الأسبوع. le début de la semaine. tous les jours. إذن كل الأيام أو في كل الأيام. l'après-midi. إذن عندنا كذلك l'après-midi بعد الزوال. l'après-midi. وعندنا كذلك demain غدا. وعندنا كذلك متى الصباح. إذن عندنا كلمة متى تعني الصباح. La deuxième question. je classe les mots en deux catégories. إذن أصنف الكلمات في جوج المجموعات. les mots qui indiquent le lieu. إذن هنايا الكلمات التي تدل على المكان.
Et ici dans la deuxième case les mots qui indiquent le temps. إذا الكلمات التي تدل على الوقت أو الزمان. إذا غادي ناخذ هذه الكلمات التي حصلنا عليها من رسالة الصفحة 44 وسنصنفها في الجدول. التي تدل على المكان نضعها في الخانة الأولى والتي تدل على الزمان نضعها في الخانة الثانية. Alors les mots qui indiquent le lieu au bord, au centre في المركز, dans. إذا هنايا بالنسبة للكلمات الأخرى تدل على الزمان le temps, il indique le temps. إذا هنايا عندنا le début في بداية الأسبوع, le début de la semaine, tous les jours, في كل الأيام, tous les jours. عندنا l'après-midi, il indique aussi le temps, l'après-midi. عندنا l'après-midi. عندنا demain, et on a aussi le mot matin. ننتقل الآن للإجابة عن أسئلة الصفحة 48. Je retiens. complète à l'aide de. إذا أتمم القاعدة انطلاقا من هذه الكلمات اللي عطونا هنايا للمساعدة. les indicateurs de lieu, إذا الأسماء المكان, l'espace المكان, les connecteurs spatio-temporels أسماء الزمان والمكان, le temps الوقت أو الزمن, les indicateurs de temps أسماء الزمان. pour se situer ou bien pour situer dans l'espace, إذا الجواب l'espace et le temps إذا للتموقع في المكان والزمان et le temps ou bien pour se situer dans le temps et l'espace في المكان والزمان أو في الزمان والمكان نفس الشيء. On utilise les connecteurs spatio-temporels. Il y a deux types de connecteurs ou d'indicateurs spatio-temporels. إذن عندنا جوج ديال الأنواع. Alors عندنا les indicateurs de lieu et les indicateurs de temps. هنايا عندنا تيلكو مثال dans sur ce. إذن هنايا ديال le lieu المكان. إذن هنا غادي نديرو les indicateurs. إذن هنا عندنا les indicateurs de lieu ديال المكان. عندنا تيلكو مثال dans في sur فوق, sous تحت, en bas يعني تحت, en haut يعني الفوق إلى آخره, devant أمام, en face يعني مقابل أو مباشرة أمامه, مقابل معه. Et après on a ici les indicateurs de temps. إذن أسماء الزمان les indicateurs de temps tels que مثال يعني comme quand, avant, après, aujourd'hui, demain. quand يعني في ذلك الوقت, avant يعني قبل, après بعد, aujourd'hui اليوم, demain يعني غدا, hier, etc. نمر الآن للإجابة عن أسئلة الفقرة je m'entraîne. choisis parmi les mots de la liste suivante les indicateurs pour compléter les phrases. إذا أختار من بين الأسماء الآتية المحددات ولا المؤشرات لإتمام الجمل التالية. Alors la phrase A, je suis en vacances à Safi. إذا هنايا الجواب الصحيح هو à Safi. nous avons joué au foot. هنايا la plage, alors on dit sur فوق البحر, sur la plage. la phrase C, j'ai même fait, j'ai fait. إذا هنا عندنا au passé, j'ai fait. إذا عندنا le verbe conjugué au passé composé. j'ai même fait du saut à l'élastique qu'il peur. alors هنايا غادي نديرو hier البارحة, hier حيت عندنا الفعل مصرف في لو باسي.
j'étais assise ou bien j'étais assise du lac يعني جالس أنا جالس قرب الواد ولا البحيرة. alors هنايا en face on va écrire en face يعني مباشرة أمام البحيرة يعني حدا. la phrase E je repars à casa j'aimerais bien rester mais les cours commenceront. alors هنايا بغيت نبقى في كازا بغيت نبقى فيها ولكن مالوغوزمون الدروس غيبداو غدا يعني عندنا الافعال هنا مصرفين في لو فيوتور في المستقبل مازال ما وقعوش هاد الاحداث اذا غادي نكتبوا دوما. لا ديرنيير فراز لا فراز اف j'aimerais voyager à Tétouan اذا بغيت نسافر لمدينه تطوان alors c'est l'année prochaine السنه المقبله سأسافر إلى مدينة تطوان l'année prochaine. j'aimerais voyager à Tétouan. l'année prochaine j'aimerais voyager à Tétouan. ننتقل الآن للإجابة عن السؤال الأخير الذي يدخل ضمن فقرة je m'évalue أقوم ما اكتسبته. complète cet email avec les marqueurs de temps et de l'espace suivant. إذا أتمم هذا البريد الإلكتروني بالكلمات التي تدل على الزمان لو طون أو الكلمات التي تدل على المكان ليسباس. loin يعني بعيد avant يعني قبل hier يعني البارحة dans كتعني في pendant يعني خلال devant أمام ولا en face أمام le soir والمساء après يعني قبل depuis يعني منذ hier après-midi البارحة بعد الزوال dans هي في إذن dans معودة لنا جوج المرات. alors la réponse est la suivante. salut nous sommes en vacances à Chambord depuis une semaine. alors إذا منذ أسبوع وحنا كاينين في كندوزو لي فاكونس ديالنا في هاد المدينة. c'est un château ولا في هاد القصر c'est un château château هو القصر c'est un château qui se trouve dans la région Centre-Val de Loire en France. إذا واحد القصر يوجد في إذا هنا في جهة في هاد الجهة في دولة فرنسا. il a été construit إذا بني depuis le Moyen Âge إذا بني منذ القرن المتوسط ولا العمر المتوسط. hier nous avons visité le château de François Ier. إذا البارحة قمنا بزيارة هنا درنا hier parce qu'il y a le verbe visiter conjugué au passé composé. nous avons visité يعني في الماضي. alors حنا غادي نديرو hier البارحة. pendant la visite خلال الرحلة pendant bien خلال الزيارة pendant la visite du château خلال زيارتنا للقصر. nous avons pris des photos formidables التقطنا صور جميلة. hier après-midi البارحة بعد الزوال nous avons fait une superbe balade à vélo إذا درنا واحد الجولة جميلة بالدراجة dans le parc في النادي dans le parc du château ولا في حديقة هذا القصر. le soir إذا في المساء le soir nous avons dîné إذا هنا عندنا nous avons dîné يعني تعشينا alors ضروري غادي نديرو هنا le soir. nous avons dîné au restaurant يعني تعشينا في المطعم pas loin du château ليست بعيدة عن القصر. j'étais assis devant le lac إذا جلست قرب البحيرة إذا قدام البحيرة. le paysage était magnifique المنظر كان جميلا. à bientôt إذا في وقت لاحق أو إلى اللقاء. بيير هو اللي كتب هاد ليمايل. إذا وهكذا نكون قد أتممنا حصة هذا اليوم من درس غرامير لي كونيكتور سباسيو تمبوريل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب لايك وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة ولا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.